अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज हम सेकंड ईयर का लेक्चर 0 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 0 के अंदर एक्चुअली पेपर पैटर्न और एक पास्ट पेपर आपसे डिस्कस किया जाएगा ताकि प्रॉपर लेक्चर या प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक आपको गाइडलाइन मिल जाए कि आपने पेपर की प्रिपरेशन किस लेवल पे किस हिसाब से आपने करनी है। ठीक है, तो एक चीज़ बता दूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो हमारा होगा वो प्रोग्रामिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। जो लड़कियां हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो समझती हैं कि जो प्रोग्रामिंग चीज़ है ना वो सिर्फ मेल हजरात या मेल स्टूडेंट्स या बॉयज़ के लिए ही बनी गई होती है, हम सीख ही नहीं सकते, मेरे से हो गई नहीं। ठीक है, तो ये अपने माइंड के अंदर चीज़ ना लेके आइएगा कि प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग से मैंने हाथ उठा लिए, मेरे से पहले नहीं होगा। ठीक है, आसान है, साथ साथ आप समझे जाइएगा तो मेरे ख्याल में काफ़ी आसानी के साथ आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, बड़ी बेसिक लेके मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँगा चीज़ें। ठीक है, कोई पॉइंट, कोई लेक्चर का सेक्शन या पोर्शन आपने बस मिस नहीं करना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद आइए प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। आपका कोर्स क्या है, चैप्टर्स कितने होंगे, उनको किस किस हिस्से में कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो है ना आपका 14 है टोटल आपके चैप्टर्स। ठीक है, ये इधर आप देख लें। इसके बाद इधर एक मिस्टेक ये है कि 1 2 3 इधर 3 होगा, 3 4 5 6 और ये वाला जो है ना ये 7 होगा। ये मिस्टेक एक होगी, ये टाइप करते वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे वाला ठीक है। अब ये टोटल 14 चैप्टर हैं, 14 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 7 चैप्टर्स एक सेक्शन में होंगे, 7 चैप्टर्स एक सेक्शन में होंगे। एक सेक्शन जो है वो डेटाबेस से रिलेटेड है। डेटाबेस क्या होती है इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको बता भी दूंगा ताकि आपको एक आइडिया क्लियर है कि डेटाबेस क्या चीज़ होगी। ठीक है, और दूसरा प्रोग्रामिंग होगा। प्रोग्रामिंग के अंदर हमने 7 चैप्टर्स, 2 बार हमारा या 3 बार हमारा ये प्रोग्रामिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, डेटाबेस से 30% पेपर आता है तो वहाँ पे थोड़ा फोकस हम कम ही रखते हैं। ठीक है, आगे देखें डेटाबेस है क्या। डेटाबेस समझाने से पहले एक चीज़ आपको मैं बड़ी क्लियर बता दूं कि आम व्हाट्सएप तो मेरे ख्याल में आप सब ही यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पे एक ना चैट पूरे दिन या पूरा वीक जितनी भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ चैट या कन्वर्सेशन करते हैं, वहाँ पे आपके मीडिया भी होता है, टेक्स्ट मैसेजेस भी होते हैं, वीडियोस भी होती हैं। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, गूगल वो आपको व्हाट्सएप वाले कहते हैं कि आप इसका ना अपने ईमेल के ऊपर एक बैकअप बना के रख लें। बैकअप का मकसद क्या होता है कि आपका अगर व्हाट्सएप डिलीट हो गया है, दोबारा से आप उसको री इंस्टॉल करते हैं तो री इंस्टॉलेशन के बाद वो वाले जो मैसेजेस थे ना आपके, जो लोगों ने आपको किए हुए थे, ठीक है, वो मैसेजेस आपको वहां पे मिल जाएं। ये ना आमतौर पे जैसे मोबाइल रीसेट करने पे होता है ना कि मोबाइल के अंदर आमतौर पे जो मैसेजेस सिम के ऊपर आए होते हैं वो आपके डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, वैसा सीन नहीं होता। बैकअप जब आप बना लेते हैं तो उस बैकअप का मतलब क्या होता है कि उसकी आप एक डुप्लीकेट बना के रख देते हैं। ठीक है, तो ये बैकअप किस तरह बनते हैं, ऑब्वियसली इसके लिए एक डेटाबेस होती है। ठीक है, आप बैकअप ना भी बनाएं तो आप मोबाइल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर जब आप किसी अपने दोस्तों के साथ या किसी भी सर्कल के साथ आप कुछ मैसेजेस या कुछ मीडिया शेयर करते हैं तो वो एक प्रॉपर एक तरतीब के साथ चीज़ें ना सेव या रिकॉर्ड हो रही होती हैं। वो जो चीज़ें एक तरतीब के साथ सेव हो रही होती है ना उसको हम कहते हैं कि ये डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड सारा आपका सेव हो रहा है। ठीक है, डेटाबेस होती क्या है आमतौर पे, लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा। छोटा मोटा डाटा नहीं होता 10-20 लोगों का, मिलियंस या इवन बिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड भी चले जाते हैं। फेसबुक के ऊपर तकरीबन 2 बिलियन यूजर्स एस्टिमेट किए जाते हैं कि 2 बिलियन 2 खरब जितने होते हैं, 2 अरब जितने होते हैं, इतना वहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है कि यूजर्स वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, लॉजिकली रिलेटेड स्टोर डाटा का क्या मतलब है कि एक बंदे का रिकॉर्ड, अब फेसबुक पे एक मैं हूँ हसान अयूब के नाम से, एक मेरा कोलीग होगा कोई, सपोज हम कह देते हैं जुनैद। ठीक है, तो अब मैं जो पिक्चर्स अपलोड करूँगा वो जुनैद तक शो होनी चाहिए या नहीं, मतलब प्राइवेसी आप लगा दें या आप चलो जुनैद तक तो शो हो जाएगी, जो मेरी लिस्ट में नहीं होगा, जो मुझे मेरा फॉलोअर नहीं होगा, क्या उसको वो चीज़ें शो होंगी या नहीं होंगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ना डेटाबेस के अंदर लॉजिकली रिलेटेड हम कह देते हैं कि एक रिलेट कर रही होती है एक चीज़ दूसरे के साथ कि ये चीज़ उधर शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेटाबेस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है वो देख लें। नादरा आपका CNIC जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे एक चीज़
جتنی پاپولیشن ہے اتنے تو وہاں پہ ریکارڈز ہیں، جو لوگ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کا ریکارڈ بھی وہاں پہ ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹس میں کیا ہوتا ہے، آپ لاہور کے اندر دیکھ لیں، تقریباً 8,000 پورے لاہور کے اندر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ 8,000 وہاں پہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ 8,000 کیمراز جہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کمپیوٹر کے اوپر ریکارڈس کو، اس ویڈیوز کو سیو کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اگر کورٹ یا کوئی پولیس کو کوئی ریکارڈ چاہیے کسی کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے، تو وہ ریکارڈ اپنی ڈیٹا بیس سے اٹھا کے، وہ ویڈیو اپنی ڈیٹا بیس سے اٹھا کے وہاں پہ دے سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوشل ویب سائٹس یا ای کامرس جیسا کہ دراز یا او ایل ایکس وغیرہ ای کامرس کی ویب سائٹس میں آ جاتا ہے۔ سوشل ویب سائٹس میں آپ فیس بک یا انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، کوئی بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں، یہ ڈیٹیل کے اندر تو ہم تبھی پڑھیں گے۔ ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ ڈیٹا بیک اپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ کوئی ارریلیونٹ یوزرس، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اپنے ایک جنید کولیگ ہے میرا، اس کے ریفرنس میں بتا دی کہ جنید کو تو میری پکچر جو بھی اپلوڈ کروں گا وہ شو ہونے لگ پڑے گی، ٹھیک ہے۔ جنید کے علاوہ جو میری لسٹ میں نہیں ہوگا، جو میرا فارورڈ لسٹ میں نہیں ہوگا، اس کو وہ چیزیں شو نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ ڈیٹا بیس کا تھا۔ ابھی جو دوسرا سیکشن ہے وہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ۔ پروگرامنگ آپ کے لیے نا نئی چیز نہیں ہے، ڈیٹا بیس نئی چیز تھی بالکل آپ کے لیے، اس وجہ سے میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پروگرام کیا ہوتا ہے، سیٹ آف انسٹرکشنز کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کو دی جاتی ہے، کمپیوٹر انسٹرکشنز ہدایات پہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ٹاسک لکھا ہوگا، جو بھی ہدایات لکھی ہوگی، کمپیوٹر وہ ٹاسک پرفارم کرنے لگ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ انسٹرکشنز کیسے لکھی جاتی ہیں، ان انسٹرکشنز کے لیے پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں، اس کے لیے ٹرانسلیٹرز کیا ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے جو لینگویج آپ چوز کریں گے اس کا سینٹیکس آپ کو آنا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے چیپٹر 8 سے چیپٹر 14 تک تمام تفصیل کے اندر چیک کرنی ہے، ڈسکس کرنی ہے۔ پیپر پیٹرن ایک تھوڑا رف سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 ہوتا ہے، ایم سی کیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز میں ڈیٹا بیس جو پہلے 7 چیپٹرز ہیں وہاں سے 6 ایم سی کیوز آتے ہیں، اور جو سی لینگویج کا سیکشن ہے چیپٹر نمبر 8 سے چیپٹر نمبر 14 تک، وہاں سے 9 ایم سی کیوز آتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 2 جو ہے شارٹ کویشچنز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بیس سے شارٹ کویشچنز اٹھائے جاتے ہیں، ٹوٹل 9 ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ اٹیمپٹ کتنے کرنے ہیں، 6۔ اگلی سلائڈ پہ آپ کو پیپر پیٹرن، جب آپ پاس پیپر آپ دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں تو ہر ایک سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں، تو یہ اس کویشچن نمبر 2 کے کتنے مارکس بن گئے، 12 مارکس بن گئے۔ کویشچن نمبر 3 سی لینگویج کے اوپر ہوتا ہے، شارٹ کویشچن ہوتے ہیں، 6 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹوٹل 9 گیون ہوں گے، تو یہ بھی کتنے مارکس کے ہو گئے، 12۔ تو کویشچن نمبر 2 3 4 یہ 4 بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ سی لینگویج کے 2 سیکشنز ہیں، ڈیٹا بیس کا ایک سیکشن ہے، تو ادھر جو مارکس کی ویٹیج یا ورڈس ہے نا سی پروگرامنگ کی، وہ ایک طرح سے ڈبل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب 24 مارکس کا یہ آ رہا ہے سی لینگویج سے، تو 12 مارکس کا ڈیٹا بیس کا پیپر آئے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 5 جو ہے وہ ڈیٹا بیس کا ہوگا، لانگ کویشچن ہوگا، دو لانگ کویشچنز آپ کو گیون ہوں گے، ان میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہوگا، اور 8 مارکس 8 نمبر کا ہوتا ہے آپ کا یہ لانگ کویشچن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے مزید لانگ کویشچنز آپ کو سی لینگویج کے ہی ہوں گے، یہاں پہ آپ نے 3 لانگ کویشچنز گیون ہوں گے، وہاں پہ آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 2 اٹیمپٹ کریں گے تو ایک 8 نمبر کا، 2 کتنے کے بن جائیں گے، 16 نمبر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لانگ سیکشن جو ہے یہ والا یہ سارا 24 مارکس کا ہے، اور یہ شارٹ کویشچنز کا دیکھ لیں 36 مارکس کا ہو جائے گا، اور 15 مارکس کا آپ کا یہ ہو جائے گا، تو یہ ٹوٹل مارکس آپ کے بن جائیں گے 75، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ سے ایم سی کیوز شیٹ شیئر کی گئی ہے۔ ٹائم الاؤڈ کتنا ہوگا، 20 منٹ ہوں گے، مارکس اس کے کتنے ہوں گے، 15 ہوں گے، کیونکہ یہ 15 ہی ایم سی کیوز بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے 6 جو ہوں گے دیٹ ول بی فرام ایم ایس ایکسیس، وہاں پہ باقاعدہ اس نے ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو یہ بتا بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سی لینگویج سے ریلیٹڈ 9 کویشچنز 9 ایم سی کیوز آپ کے ہوں گے، یہ باقاعدہ ادھر آپ کے شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں سبجیکٹیو شیٹ میں آپ پہلا یہ سیکشن دیکھ لیں جو کویشچن نمبر 2 ہوگا۔ 9 ٹوٹل شارٹ کویشچنز ہیں، 9 میں سے آپ نے کتنے کرنے ہیں، 6، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے مارکس کے ہو جائیں گے، 12۔ کویشچن نمبر 3 پہ آ جائیں، سی لینگویج سے ہے، 9 کویشچنز ہوں گے، وہاں پہ آپ نے اٹیمپٹ کتنے کرنے ہیں، 6، اور یہ کتنے مارکس بن جائیں گے، 12۔ اسی طرح کویشچن نمبر 4 پہ آ جائیں، دونوں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سی لینگویج سے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کویشچن نمبر 4 کے اندر بھی 9 شارٹ کویشچنز گیون ہوں گے، جس میں سے آپ نے اٹیمپٹ کتنے کرنے ہیں، 6۔
उसके बाद एक चीज़ आपको बता दूं कि ये विजुअल बेसिक एक सेक्शन होता है, काफ़ी पुराना एक चीज़ थी, आपका कंप्यूटर का सिलेबस जब पुराना चल रहा था तब की बात है, ठीक है। अब जो है विजुअल बेसिक ना पढ़ाई जाती है, बस एक पेपर पुराना चलता आ रहा है, उसी के मुताबिक ये पेपर आपको उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो ये विजुअल बेसिक के बारे में आप परेशान ना हो। विजुअल बेसिक का अब होता ये था कि सी लैंग्वेज या पढ़ाई जाती थी या विजुअल बेसिक पढ़ाई जाती थी, ठीक है। अब जो है ना आपकी टेक्स्ट बुक वो सिर्फ सी लैंग्वेज के ऊपर ही कंसिस्ट करती है, ठीक है। इस वजह से विजुअल बेसिक वाले को आपने देखना भी नहीं है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ सेक्शन 2 जो कि आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। अब इसमें देख लें कि पहला जो है ना वो एमएस एक्सेस से 2 गिवन होंगे लॉन्ग, इनमें से वो कह रहा है कि एनी वन, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का बन जाएगा 8। सेक्शन 3 पे आ जाएँ, इधर सी लैंग्वेज के होंगे। ये पहले तो इसको काट देना विजुअल बेसिक का, ताकि आप परेशान ना हो कि ये चीज़ भी है इधर, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में देखें कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ठीक है। ये अब इन 3 में से ना आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करनी है, ये इधर बाकायदा लिखा होगा। जब 2 अटैम्प्ट करेंगे तो ये कितने मार्क्स का बन जाएगा 16, और 16 प्लस 8 कितना हो जाता है 24। मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के होंगे 24। और इसके बाद आप लोग देख लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के होंगे 36। 36 प्लस 24 कितना बनेगा 60, और 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज वो आ जाएंगे, ठीक है। अब इधर एक चीज़ बता दूं कि वो चीज़ नहीं होगी कि रटी रटाई आपने डेफिनेशन लिख दी है तो आपके ठीक है जी आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्रैमिंग सिस्टम इधर नहीं होगा। इधर ये आप लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस भी थोड़े आ जाते हैं। ये इस तरह का कोड आपको गिवन होगा, उसके ऊपर आपने कुछ एक्शंस परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। और ये पूरा सेक्शन ये एक तरह से जो है वो प्रैक्टिकल होता है, जहाँ पे आपने आउटपुट शो करनी होती है, जहाँ पे आपका 1 2 3 लाइनें आपकी कोड की होंगी, उसके अंदर से आपने एरर्स फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। और ये लॉन्ग में भी देख लें कि वहाँ पे बाकायदा आपने ना प्रोग्राम बना के दिखाना होता है कि ये प्रोग्राम ऐसे बनता है, खाली थ्योरी के ऊपर आपकी कहानी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये पेपर पैटर्न आपको समझ आ चुका होगा। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है पेपर पैटर्न के रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा उसका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी सी लैंग्वेज या जो भी आपके कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो वो आपको फ़ौरन पता चल जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।